छटा है कुत्ता आसिक आम घरे तो ना कौन डॉन कुत्ता ता ना हूँ यहाँ आपण मैंने जापे डॉन से डॉन फ्रेंड्स मु वर्षा आपण मानक स्वागत करुँची वर्षा ओडिया ब्लॉग्स को। एबे टाइम है 7:30 तो आज दिन जाक बहुत सारा काम अच्छी तो मु मु ब्लॉग्स ठीक से आज बन भी पारिनी जहाँ भी बनैबी जी सेकेंड्र कि जी मिनिट्र भी बनैबी सेकेंड्र नहीं मिनिट्र जी मिनिट्र वीडियोटा बनैबी मुझे माने वीडियो पोस्ट करदेवी आज। तो आज बहुत सारा काम अच्छी ना बहुत सारा काम अच्छी जेहेतु काली पुअर जन्मदिन तो आज बहुत सारा काम अच्छी तो मु सब इे सियाड़े जीवी लुगापटा कौन किणा हम भाउज कहते तो सागर सबुआड़े जावाक पड़ो जेहेतु भाई आज क्या घर को गोटे जाइछंदी क्या माने कार्ड दिया हम जहाँ घरे क्या गोटे डाकवाई जाइछंदी तो मु भाउजन सहित सबुआड़े जीवी ठीक रे ब्लॉग बनई पारिनी जहाँ भी वीडियो बनैबी आपण मान पाखु पोस्ट करदेवी जदि आपण मानक जदि मो वीडियोटा भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे कौन कहबी तो आज मुझे जुआड़े जीवी तो आपण मान पाखु वीडियो आनिबी जहाँ भी एनीथिंग सब वीडियो पोस्ट करी आपण मान पाखु तो प्रायतः किसी बाहर वीडियो हम तो मु बाहर को जेहेतु जीवी तो सेठी बाहर सब वीडियो जहाँ बनैबी आपण मान पाखु पकेबी ओके। ये चिकेन बसई चिकेन हो सारा पर मु जीवी ये तरकारी हो सारा देखो एपटे आइले सेपटे मिठा के नवा एपटे जाइले रे तकर मिठा नेकी जाइले गुनु कुआ जाऊचु कुआ जाऊचु छक्कू को जाऊचु ना कुणिया घर को जाऊचु कुणिया घर जाऊचु गुनु काली तोर कौन हम हैप्पी टू यू हम हाँ बढ़िया आउ तू केते थर केक काटिबू केक खाइबुटी तू तोर भाग्य जे तू दिथर केक काटिबू विश्वास कर एमिति काटिबू काली खंडा फंडा गोटे रखीदवा काटिया को हाँ 8 थर छुरीटा भांगी गला बा भाव जगह मिठा आने मिठा आणिक आनी सारे आम जीवु जोर कहून आम मार्केट जाऊचु किए खाली सांग मैंने मो मैचटा कालु मो मैचटा काल सेमती थाओ ये सोमू भाई भाई सोमू भाई सोमू भाई तीन टार मार्केट बिल्डिंग आसलुणी होगला 5टा भी आमर किणा कि सरुनी किणा कि जमा सरुनी खाऊ कहून कह किणा कि जमा सरुनी तुमको बैग धरिकी केमती लगुच कह बहुत वजनिया लाग बहुत केम लगुच बहुत
ଓଜନିଆ ଲାଗୁଛି। ତମକୁ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଓଜନିଆ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଓଜନିଆ ଲାଗୁଛି Ozonia lagus. କାଲି ଡ୍ରେସଟା ଆସିଛି ହଉ ହଉ ପାଟି କରନି ଟିକେ ରୁହ ତମ ଡ୍ରେସଟା ଦେଖିଆ କାଢୁନ এটা ভাইଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭାଇଙ୍କର ସେଇଟା ଆସିଛି ଆସିନି এইটা বড় পুଅର ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସେ ବି ତାରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଚ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ এইটা ଗୋଟେ ପୁଅଙ୍କର ହଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେବର ଖାଲି ଆସିଛି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହାଫ୍ ଗଞ୍ଜି ନା ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଛି ଟାଉନ୍ କ'ଣ 110 ଟଙ୍କା କେତେଟା କରିବେ 6ଟା ଏଇଟା କେତେ ଆଣିଛନ୍ତି ମସଲା ରଖିବା ପାଇଁ 25 50 ଆଉ 3ଟା ରହିଲା ଆମ କୁପନ ଆଜି ଆମ 3000 ଟଙ୍କା କାଇଁ କହିଲ ଆମେ 3000 ଟଙ୍କା ଆଗ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ନା 3000 କେତେ ହେଲା ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ କୁପନ ଦେଲେ ଉଠିକି ଆମ କେତେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଲା 500 ଆଉ ଅଛି ବା 4ଟା କୁପନ ଅଛି ନା ଆଉ 4ଟା ଉଠେଇଥିବେ ଭାଇର 2ଟା ପ୍ୟାଡ୍ ହଁ ଆହୁରି ଟୁକନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆସିବ ଲୁଗା ଲୁଗା ସେଇଠୁ ଆଣିଆ ନା ଆରେ ଲୁଗା ବଟା ଅଛି ଆସିବ ଖୁଡ଼ି ଦେଖ 36 ଟଙ୍କା ପୁଅ ଆଜି ସୋମୁର ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୁନୁର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ଗୁନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ ନା ଗୁନୁ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖା ଫଟୋ ଉଠିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖା ଗୁନୁ ପୁରା ରେଡି ନା ଗୁନୁ ପୁରା ଖୁସି ନୂଆ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଖୁସି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଇବ୍ରୋ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପାର୍ଲରରେ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଆଗକୁ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆସୁଛି ନା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଏବେ ନେଇକି ଆସିଲେ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଆଉ ଯଦି ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଲାଇକ୍ ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ଫୁଲ୍ ଦେଖିକି ହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11:20 ତ ଆଜି ରାତିରେ ବି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଶାଗ ବଛା ହେବ ଆଉ କ'ଣ ମଟର ଆସିଛି ସେଟା ଛଡ଼ା ହେବ ଭାଉଜ ଡାକୁଥିଲେ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଇନୁ ଖାଇସାରିକି ଯିବି ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍